Thank you. Okay, si Konsehala Eva po ang nag-rank. So ang fourth place ay white team. And then green team po ang third. Second ay blue and red team. Champion Battleground. Thank you po. Punta dito yung mga leaders. Red team. Green team. Asan ang blue? Ay, nako, sorry. Apil tayo. Konsehala, pa-picture lang po kami. Bigay mo sa leader. Okay, thank you po. Saan yung red team? Yan na yung mga red team. Red team! Red team! Dali! Nanalo. Wait lang. Thanks po, Konsi. Hello po. Sa harap mo na lang itali. Takin mo. Takin. Yun. White na, white. Yung camera nag-a-adjust. Kaya nga eh. May meeting pa? Iba-iba yung kanina, pulo-pulo yung lugar. White na. 1, 2. At sige. Kami na mag-a-adjust. Fourth place. Shout out Drifter PH. Ayun o. Sipag o. Game na game. White. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay na? Okay. Thank you po, Konsehala Eva. Salamat. God bless.